अंडाल गांव के घोषपाड़ा तालाब में सुबह 5 बजे के लगभग एक तैरता हुआ शव देख स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी अंडाल पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की पहचान रवि घोष उम्र 35 के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रवि घोष यहाँ का दामाद था। कल दोपहर उन्होंने शराब पिया था और नशे में मुशबंद तालाब में गिर गए और डूब गया होगा। रविवार की सुबह 5 बजे कुछ लोग तालाब के पास गए और देखा कि कोई पानी में तैर रहा है। आस पड़ोस के लोगों ने फोन किया और अंडाल थाने की पुलिस आई और शव को निकालकर थाने ले गई। কখন দেখলে? সকালবেলা 6টা এই টাইমে নেমেছে। হ্যাঁ, মুখ দুটো নেমেছে, এবারে ছেলেগুলো দেখেছে পড়েছে কিনা সেটাও কনফার্ম হয় নাই, তাই জন্য আমরা কাউকে খবর দিইনি। আচ্ছা। ছেলেগুলো ভাবছে হয়তো নেশার ঘরে অন্যদিকে উঠে পালাই গিয়েছে, এবারে কি করে জানবে যে এমনি ঘটনা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ড্রিঙ্ক করেছিল পুরো। তাই কি জন্য মনে কাউকে হচ্ছিল? আমরা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, মানে চান করতে নেমেছিল, হুম নিয়ে ডুবে গেছে। হুম নিয়ে এখন দেখছেন ও ভাসছে। হ্যাঁ, এখন ভোরবেলায় দাদারা এসে দেখছে মাঝে ছিল, ওই কানটা মাঝে ছিল, হ্যাঁ, দেখে মনে হচ্ছিল যে মানুষ একটা ভাসছে। আচ্ছা আচ্ছা। কি করে জানবে যে এই ছিল। তোমার নাম? মঙ্গল হেমব্রম।